अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। नाज़रीन, नारोवाल में सके भाई ने दूसरे भाई का कत्ल कर दिया। इसकी क्या वजह बनी है, हमने सोशल मीडिया के आपके सामने इस स्टोरी को रखा भी है, उसके हकाइक भी आपके सामने रखे हैं। और शाहिद चौधरी ने कल एक व्लॉग में अपने कहा कि एक और मर्डर होने जा रहा है, लेकिन इससे पहले कि इमरान भट्ट का अभी 10वां भी नहीं हुआ तो उनका करीबी जो जानशीन कह रहे उनका साथी है सफियान जट, उसको भी अड्डे पे कत्ल करवा दिया गया। और कहने में यह है कि इसके पीछे जो हाथ है वो जमान कुग्गी का हाथ है, जिसने इमरान भट्ट के कत्ल का इल्जाम है। शाहिद चौधरी से पूछेंगे और आने वाला जो टाइम है, और एक शाहिद चौधरी ने अपने ब्लॉग में कहा था कि और कत्ल होने जा रहा है, और ये कत्ल की जो दास्तान है ये कहां तक चलेगी और ये कब थमेगी, ये सारे सवाल पूछेंगे शाहिद चौधरी साहब से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, अपने आपने व्लॉग में कहा था कि एक और कत्ल होने वाला है। अभी तो इमरान भट्ट का 10वां भी नहीं हुआ, एक उसका साथी, उसका जानशीन एक और कत्ल हो गया सफियान जट। आगे किसका कत्ल होने जा रहा है? नहीं, मैंने एक कत्ल का नहीं कहा, मैंने कहा था कि कत्ल गारत होने जा रही है। अब देखें, मेरी बात सुने शहबाज, आप ना क्राइम की बीट करते हैं और आपने वहां तक ही जाना है जहां तक आपकी रसाई है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं आपको पता हर खुड में घुस जाता हूँ, जहाँ पे मुझे पता हो खुशबू आ रही है, यहाँ पे कोई चीज है, मैं घुस जाता हूँ। तो ये तो फर्क है ना मेरा। डेफिनेटली सर। जमान जो है ना, वो चूंकि मेरे पास नंबर है तो मेरे साथ वो कांटेक्ट में है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कत्ल आपने किया है? उसने कहा नहीं। वो इस तरह का खरा बंदा है कि अगर मैं अगर कोई बंदा मुझे ये कहना कि जमान कुग्गी ने झूठ बोला है, क्योंकि देखिए एक बंदा बाहर बैठा हुआ है, एक बंदा बाहर के मुल्क बैठा हुआ है, उसको पता है कि उसके ऊपर पर्चा देंगे, ईमान डाल लें, मशवरा डाल लें, साबित किसी का बाप 109 में ही आएगा। और नहीं साहब, यार भैया 109 में भी कैसे आएगा? मशवरे की अलग से जो है तहरीर होती है, उसके लिए 2 गवाह चाहिए। वो कनाडा बैठा हुआ है, कहाँ से गवाह नहीं होता। ये केस समझ लें कबूतर चोरी के पर्चे, दो नहीं, ठीक है, वो वाला भी और ये वाला भी। तो ऐसी सूरत में वो बंदा जिसको मैंने देखा हुआ है, यानी देखा का मतलब सुना हुआ है, उसके भाइयों से भी, लोगों से भी, वो बंदा झूठ नहीं बोलेगा। उसने मुझे जो है ना उससे कहा कि मैं ला इल्म हूं। अब मैं अपने तौर पर रिसर्च की कि ये फिर हुआ क्या है। अब उसमें जो है ना रिसर्च के लिए जब मैं अपने फोकस करता हूँ किसी चीज को, तो कांटेक्ट भी लोगों से करता हूँ। तो मैंने कांटेक्ट किया तो मुझे कुछ जराए जो है ना बड़े खुफिया किस्म के, बड़े काइया किस्म के जो रिंद लोग थे, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा है ये जो कत्ल अड्डे पे हुआ है ना, अभी जो लड़का ये मरा है, इसको कत्ल किया है वो जो लड़का सईद इन्होंने मारा था ना अड्डे के ऊपर। अच्छा। ये इमरान भट्ट वगैरह ने आज से 3 महीने पहले उसके जो वुरसा उन्होंने कत्ल किया है। अब ये सफियान जट का उस दुश्मनी में कत्ल हुआ है। मैं अब बात सुनेंगे, समझ आ जाएगी आपको। जब वो कत्ल होता है ना लड़का सईद के ऊपर 30 के ऊपर कत्ल है। अब मैं नहीं इसको जानता, मैंने इसका नाम नहीं सुना हुआ, लेकिन मुझे जो है ना जिस जराये ने मुझे बताया, उन्होंने साथ ये भी बताया, चोइसा भी ये जो मरीद के अंदर जो मर्डर हुआ ना, कत्ल गारत हुई है 2 ग्रुपों की, बोधी ग्रुप और बाटी ग्रुप। आपने व्लॉग भी इस पे किया था। मैंने उसको व्लॉग करना है अभी, वो तो किया नहीं, अब मैंने इसके ट्रेलर चलाया मैंने। अच्छा, उन्होंने कहा कि ये सारे बंदे ये मारता रहा, ये सईद जो था ना, और ये नारोवाल के अंदर जो है बस स्टैंड का अड्डा इसके पास था। अच्छा, जब ये कत्ल हो जाता ना वहां पे, तो जराये ने मुझे एक बात किया, ये मैं नहीं मान रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे कहा ये कन्फर्म है। उन्होंने कहा इमरान भट्ट के बेटों ने ना, ये जो इरफान और अब्दुल्ला, इन्होंने कहा था कि असी सईद का अड्डा जो है ना किसी को नहीं लेने देंगे। अच्छा। तो जो उसके सईद के हमायती थे ना, उन्होंने कहा जैसी अड्डा नहीं बनाएंगे तो लैंड की सर भी नहीं देंगे। ठीक है। इस पादाश में सईद के कत्ल का बदला लेने की नीयत से अड्डे पे फायरिंग है, जिसमें वो लड़का मार गया, सफियान जट मारा गया, ये बात है। अच्छा, आपने अपने व्लॉग में कहा कि एक और भी कत्ल हो सकता है और कई इसमें दुश्मनी में कत्ल की भेंट चढ़ सकते हैं। मुखालिफिन जो बढ़ चढ़ कर बातें कर रहे हैं, अपने इंटरव्यू दे रहे हैं, और जमान उर्फ कुग्गी को मुझे इल्जाम ठहराया जा रहा है कि इसने कत्ल किया है इमरान भट्ट का और ये सफियान जट का। मैं बताता हूँ, जमान कुग्गी जो है ना, उसने ये कहा था अपने मेरे इंटरव्यू में, उसने कहा, और मेरा ख्याल है वो सारी दुनिया ने सुना है, और जो बंदे होते हैं ना रिंद, जो जिन टाइप, देव टाइप जो इंसान, जो अफराद होते हैं, वो इस तरह की बात ही सुलझी हुई करते हैं। वो कभी ये नहीं कहेंगे तेरी माँ नू तेरी भैन नू, समझ लो बंदा फोका होता है, वो कंगला होगा जो बंदा कहेगा माँ नू दी भैन। वो जमान कुग्गी इस तरह का नहीं है, पीढ़ी बात करने वाला है, बड़ी टाइट किस्म की बात रख के वो करता है वो ना। तो उसने भी उसके अंदर अपने इंटरव्यू में क्या कहा था कि जेड़ा बंदा भी साड़ियां जदादां दे साडे अड्डियां दे नजर रखेगा, फिर उन्होंने पता उन्होंने की होना है। अच्छा। ये बड़ा सुलझ होता है ना, बिल्कुल ऐसा है। ये बम्बई की फिल्मों में ऐसा, ये उसका ट्रेलर था,
ٹریلر نہیں تھا, میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ گھی نے نہیں مارا ہوگا یار, اگر اسے مارا اور مان جاتا, بتا دیتے ہیں یار وہ ماننے والا بندہ ہے. ٹھیک ہے, میں نے نہیں اس کے بھائیوں سے بھی سنا یا اس کے تعلق والوں سے کبھی بھی, وہ کہتا ہے گھی واحد بندہ ہے جڑا مار کے کہتا میں مارے ہے. اس نے دشمنوں میں جتنے مرڈر کیے ہیں نا, اس نے وہ یہ نہیں کہا کسی کو میں نیائے دے دو فلان. عمران بٹ قدر میں اس نے کہا تھا, انہوں نے کہا میں جو سب میں مروانا ہوندا تو میں اج دا میں کتنا ٹھوک دینا سی. انہوں نے کہا گن مین جڑے نا انہوں نے گن مین ٹینڈر چوک گئے. اب جو ایک اور آپ نے میں بتاتا ہوں نا, اشارہ دیا ہے, صدیق بٹ ہے ایک بندہ, وہ کیا اس کا رول ہے سر؟ میں بتاتا ہوں. اس کا رول یہ ہے کہ وہ سننے میں ہے. ابھی دیکھو میرے پروگرام جو ہوتا ہے نا, آپ کو میں انٹرویو دوں یا اپنے پروگرام کروں, میں پبلک پہ جو ہے نا اوپینین چھوڑ دیتے ہیں. میں نے کبھی یہ کہا کہ میں فیصلہ کر رہا ہوں یا جج ہوں. میں شہباز بھائی ہمیشہ نا لوگوں کو بات سنا دیتا ہوں جو میرے پاس آتی ہے. میرے پاس اتھینٹک بات آ رہی نا, چھوٹی موٹی بات کو تو میں توجہ نہیں دیتا. انہوں نے کہا یا صدیق بٹ جو آج کل انٹرویو دے رہے نا, انہوں نے کہا چوئی صاحب انہوں نے اڈے جو تھے نا مزدوری کرنا آیا سی, راجگیری دیواریں وغیرہ مستری وغیرہ کام کرنے آیا تھا. اور آج وہ بندہ, اس کا ایک بیٹا جو ہے نا اشتہاری بھی ہے. ٹھیک ہے, اس کا یہ جو ہے نا صدیق بٹ, اس کے اوپر مقدمے اشتہاری ہے, جیل میں کوئی گڑبڑ ہے, اس کا بیٹا بھی کوئی ڈاؤن ٹائپ ہے. وہ بندہ نا آج کل انٹرویو دے رہا ہے, اور وہ انٹرویو میں کہہ رہا ہے کہ جی اسی اڈے کی ساری بھاگ دوڑ سنبھالیں گے, یہ کریں گے. گھی کو غصہ یہ چڑھا ہوا ہے, وہ کہتا ہے کہ یار دے اس کا کوئی بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے, یہ اس کا میسج ہے. اس نے کہا کہ یہ دیکھو تھا کوئی اگا پیچھا بھی نہیں آتا, فلماں چلانڈے ہے. اینو صرف پوچھو دی رشتہ داری کی ساڈے خاندان. عمران بٹ نے کیتا جی تو ایڈے جی بیان دے رہے ہیں, ساڈا سپورٹر بھراواں دا بن رہے ہیں, میرا بن رہے ہیں, ایدی کی ریزن ہے, ایدی وجہ دس دے. تو وہ ان لوگوں کو اس نے میسج دیا ہے, اور یہ میسج بڑا عجیب سا ہے. میں یہ انڈر ورلڈ کے جو ہے نا, انڈر ورلڈ کے ٹپیکل جو بڑے رند بندے ہوتے ہیں وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. مجھے اکثر لوگ دھمکی دیتے ہیں نا, کئی بندے وہ تیرے اور میں چالو ٹوچ کے میں ان کو ایسے کہہ کے فون بند کر دیتا ہوں. تو جو بندہ مجھے کہتا ہے نا بھائی آپ دیکھیں, آپ اپنا قبلہ درست کریں, آپ کے کام اچھے رہی ہیں, اس کی بات کو میں توجہ سنتا ہوں. بندہ سمجھدار آدمی, ٹھیک ہے, سمجھدار آدمی کی بات کو بندہ توجہ. گھی کہیں ہیں, وہ چیلوں کموں سے زیادہ سیانا ہے. تو وہ ایک میسج تھا جو میں نے سنا, میں نے محسوس کیا, میں نے کہا یار اگر بچ سکتا تو بچ جائے. شہباز دیکھیں, میں اگر کسی کی جان بچتی ہے تو بچانی چاہیے اس کی. میں انڈائریکٹلی میں کسی کو کہہ دوں فلانے بندے نے جو ہے کل کو سب کچھ ہو کر یار پتہ نہیں چودھری نے کرایا, مجھے ان جنجالوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے ایک میسج میں اسمیل آئی نا کسی جگہ سے کہ یار وہ ایک بندہ وہ خفا اس بات سے کہ یار جداداں ساڈیاں. اب دیکھیں نا گھی بٹ, حاجی چھانا, عرفان ملنگی, انہوں نے ساری زندگی جو ہے نا 45 سال سے بھاگا ہوا ہے گھی, اور وہ چاہے گا کہ جو انہوں نے ہتھوں پیروں سے جو چیزیں بنائی ہیں کوئی اور لے جائے. ایسے ہی ہے. تو مجھے آپ بتاؤ, یا کوئی اور بیٹھے. ابھی نا کچھ یوٹیوبر ہمارے بھائی نا کوئی اس کے خلاف کوئی ویڈیوز بنا رہے ہیں جو میں گھی بٹ کی آڈیوز چل رہی ہیں سارا. تو آپ یقین کیجیے گا میں کبھی بھی کسی کے خلاف نہیں ہوتا ہوں. کوئی بندہ جو کام کر رہا ہو نا میں اپریشیٹ کرتا ہوں, اور یہ ضرور میں کہتا ہوں کہ یار یہ آپ رانگ کر رہے ہو, اگر آگے اگلے کی اپنی مرضی, قبلہ درست کر لو اپنا. وہ گھی بٹ کی کوئی آڈیو ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں کسی بندے سے بات کر رہا ہوں ملازم سے, ملازم بڑا ایکٹر ہے, وہ بڑی یعنی کہ دوگلی ٹائپ اس نے ویڈیو کر کے بنا لی ہے اس کی. محسوس ایسے ہو رہا ہے جیسے گھی بٹ اس کو مارنے کی دھمکی دے رہا ہے. تو گھی بٹ جو ہے نا, یقین کیجیے گا میں اپنے تجربے کے مطابق بات سناؤں گا, وہ بندہ جو ہے نا وہ ہر کھڈو میں گھس جانے والا ہے. اور یہ جو یوٹیوبر ہے ہمارے سارے بھائی ہیں, ان کو ایسے کاموں میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے کہ ایک بندے کی آپ آڈیو ہے وہ کسی بھی طریقے سے لیک ہوئی ہے, آپ نے اس کی پرائیویسی کو لیک کر دیا ہے. ٹھیک ہے دلیری کا کام ہے, میں اس کو مانتا ہوں, لیکن دلیری کے پہلے آپ یہ بھی تو دیکھیں گے آپ نے بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہے, اب بلٹ پروف گاڑیوں میں نکلتے ہیں, آپ گھر سے نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے ہیں. اگر آپ نے اپنے کام بھی کرنے ہیں, مارکیٹوں میں بھی جانا ہے, آنا جانا, تو ان کاموں میں جنجالو, پھر وہ ایک حد تک آپ واقعے کی رپورٹ کریں. صحیح. تو گھی بٹ وغیرہ جو ہے نا ان کے تو گاؤں میں سے گزرنا چاہیے. اچھا سر, آپ مجھے بتائیں کہ اب یہ مزید کتنے قتل ہونے, یعنی دشمنی دوبارہ ایک شہباز بھائی اس میں جنم لے لیا ہے نارووال میں, اس گھرانے نے دوبارہ دشمنی ایک دوسرے کے خلاف اٹھا لی ہیں, بندوقیں اور بندے مارے جا رہے ہیں. شہباز بھائی یہ قتل و غارت جو ہے نا ان لمیٹڈ ہوگی, یہ میں آپ کو بتا دوں. اچھا, یہ بچے ہیں نا عمران بٹ کے, یہ سٹینڈ لے لیں. انٹرویو تو وہ دے رہے ہیں انٹرویو, خلاف بھی بول رہے ہیں. یہ بچے سٹینڈ لے لیں, کل کو یہ بڑے ہوں, اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے, میں کسی کا برا نہیں چاہتا ہوں. لیکن یہ بچے اگر پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں, یہ کہتے ہیں ہم ریونج لیں گے, تو یہ اس کا نقصان کریں گھی کا. اگر گھی بٹ ان بچوں کو دیکھے گا یہ بچے پر نکال رہے ہیں, تو آپ کا کیا مطلب, ان کو سپیئر کر دے گا. ہاں ظاہر سی بات ہے, اب ڈو اینڈ ڈائی ہے نا. گھی بٹ کے بارے میں جو ہے نا لوگوں کے دل میں, دشمنوں کے دل میں, لوگوں کے دل میں نہیں, لوگ تو میرا خیال ہے وہاں پہ آپ کو بھی لوگوں نے بتایا کہ وہاں پہ کلوں والے دن جی جنازہ دفنا کے لوگ آگے نہیں بیٹھے. یہ خوف نہیں تھا, یہ محبت تھی لوگوں کی, یار ہمیں
कुग्गी को ये ना पता लगा कि हम इमरान भट्ट के जनाजे में बैठे हुए थे। तो उसका जो है ना नारोवाल के अंदर, मेरा ख्याल है अगर नारोवाल के अंडरवर्ल्ड पे नोट अपना छपता ना तो फोटो पर कुग्गी भट्ट की होनी थी। अच्छा, क्या कहा मैंने आपको, अगर नारोवाल की करेंसी होती है ना अपनी, नारोवाल की अपनी, तो कुग्गी भट्ट की वो अंडरवर्ल्ड की, जिस तरह मैं कहता हूँ कि लाहौर की अगर करेंसी होती है अंडरवर्ल्ड की तो फोटो पर तीफी भट्ट की होनी थी। ये मैं कहता होता हूँ ना, तो ये बात भी जेन्युइन है। तो वहां पे फोटो हाजी शानार फान मलंगी की नहीं होनी थी, वहां पे कुग्गी भट्ट की फोटो नहीं थी नोट पे। अच्छा, वो यानी कि वो बंदा, पता है उसके बारे में मैंने जो सुना हुआ था ना, अभी मेरी 2-3 दफा से बात हुई है तो मैंने वही महसूस किया है, भाई आदमी जिसे कहते हैं ना, भाई आदमी, कि मैंने देखा है, यकीन करें कि मुझे ऐसे बंदों से जरा मुझे खौफ आता है। सर इमरान भट्ट क्यों सारी जायदाद पे काबिज होना चाहता था? यार अपने भाइयों को शहबाज वो भाई है ना। हाँ, आप घर में अपने भाइयों के साथ लड़ते हैं ना तो आपको स्त्री भी मार देगा। हाँ, आप भाई शहर में हु का आलम है, भाई भाई को नहीं मानता, ये शरीका होता है ना। जी जी, ऐसा ही है। ये कभी भी आप देख लें, भाई औलाद हो गई है बेसिकली, औलाद शरीका होती है ना। शरीका। हाँ, तो बस क्यों वो इमरान भट्ट ने क्या सारी जायदाद पे सांप बन के बैठ गया था? यार मेरे जराए अभी तक यही कह रहे हैं, उसके बच्चे तो कहते हैं ऐसे नहीं था, लेकिन मेरे जराए मुझे यही कह रहे हैं कि वो बदीद हुआ था इनके साथ। वो कहता चूंकि मैंने बाबर खान को मारा है तो मैंने ज्यादा मुसीबत काटी है, मैंने जेलें काटी हैं, तो मेरा हक बनता है। यार ऐसे नहीं होता। हाजी छाना, जमान और ये कुग्गी, ये जो है ये क्यों आम आदमी यार, इन्होंने वहां पे मीरन शाह, वो इलाका गैर ही नहीं है, किसी को पूछो वो किसी को नहीं पता। ये इन्होंने अपने वहां पे डेरे आबाद किए हुए थे, इश्तिहारी, ये मंशा डक साबर डोगर, ये आम आदमी थे। रैक्स में जिन्होंने राकेट लॉन्चर और ग्रेनेड ठोके हैं वो इनके शिगिर्द थे, और इतने पीक पे उड़ने वाला। अब एक बाज है, आप उसको कब्बे के साथ लड़ा रहे हो। इमरान भट्ट को कब्बा लगाए हैं आप, यानी वो छोटा जानवर था, चिड़िया लगा लें, कोई और कोई जानवर लगा लें, चले मैं कब्बा नहीं कहता, लेकिन कुग्गी जो है ये सातवें आसमान से वो देखते हैं आप, वो एक आता है, वो क्या नाम है उसका, वो गिद्ध, वो क्या होती है, उकाब होता है कि क्या, वो ऊपर से आता है, उसकी इतनी स्पीड होती है, वो पानी में से मछली उठाकर निकल जाता है। तो कुग्गी भट्ट वो चीज है, वो आम आदमी नहीं है, वो बम बैग। मैं मुझे अंदाजा है। तो बच्चों को मैंने प्रोग्राम में कह दिया, मैंने कहा यार सुलह कर लो, बच्चों को सुलह करनी चाहिए। अगर उनका बाप रॉन्ग था, अगर इरफान का, अब्दुल्ला का वालिद जो है ना, अगर इसी तरह जायदाद पे सांप बना हुआ था, छाने के और मलंगी के बच्चों को कुछ नहीं देता था, बच्चों को फौरी तौर पे कुग्गी को फोन कर लेना चाहिए, तायाबू अजदार माफ किया। अगर उनका बाप सही था, अगर वो ज़मान भट्ट गलत बयान नहीं कर रहा है अपने इंटरव्यू में, फिर उनको स्टैंड लेना चाहिए। ठीक, दोनों चीजें हैं ना। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब ने, और नारोवाल के हमने आपको लेटेस्ट अपडेट दी। मजीद कोई अपडेट आएगी तो हम फिर शाहिद चौधरी साहब के पास हाजिर होंगे और लेटेस्ट अपडेट आपके पास एक बार फिर रखेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।